अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम हड़प्पा में मौजूद हैं और ये साहिवाल का इलाका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 साल कबल का ये सिविलाइजेशन है, जिसका जो ज़िक्र है वो रग वीद में भी मिलता है, जो हिंदुओं की एक मुक़द्दस किताब है। उसमें इसको हरी यूरोपिया के नाम से याद किया गया है। ये आप इसकी तहकीक देख सकते हैं। 4500 साल पहले का एक तमद्दन है। और ये कहा जाता है कि ये सिंध जो है, सिंध के साथ सिंध में जो मोहनजोदड़ो है उसका और इसका तकरीबन कंपैरिजन है, या आप कह लें सिमिलरिटीज़ काफ़ी सारी इसमें पाई जाती हैं। बस एक तहज़ीब जो है वो ख़त्म हो रही थी और दूसरी तहज़ीब जो है वो शुरू हो रही थी। ये देखें, बैल गाड़ी 1500 से 2500 कबल मसीह की। इससे पहले अगर आप देखना चाहें तो मैंने गुरुद्वारा की जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो पंजाब है, इन दोनों पंजाबों में, लहंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब में 3 बड़े गुरुद्वारे हैं इस स्टाइल के। एक हड़प्पा में मौजूद है, दूसरा ननकाना में और तीसरा कहा जाता है इंडिया के पंजाब में मौजूद है। तो उसकी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, अगर आप वो देखना चाहें। और 100+ हिंदू टेम्पल्स हैं, उनकी वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे। और पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों की वीडियोस भी मौजूद हैं। कराची, सिंध, लाहौर की बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो चीज़ें असल में दरियाफ़्त हुई थी, उनकी ये कापी बनाई जाती है। और अगर आपने परचेज़ करनी हो तो ये देखें, ये जो बैलगाड़ी आपको दिखा रहा था 1500 से 2000 कबल मसीह बग्घी है। ये मोहरें हैं जो 1.25 इंच और 1.5 इंच की थी। तो ये उनकी कापीज़ बनाई गई हैं। और देखें कितना खूबसूरत अंदाज़ में वो कापी बनाते हैं और एक एक चीज़ को किस तरह मैनेज करते हैं, ये आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखें, तो जब भी आप इधर आएँ तो ये ऐसी चीज़ें ज़रूर साथ लेके जाएं, इन लोगों की मेहनत की दाद भी दें। अच्छा, वो मस्जिद कौन सी साइड पे है, मुगलिया तर्ज वाली? इस साइड पे? कितना दूर है आगे? अच्छा दोस्तों, अब हम आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ साथ जो है मुग़ल दौर की एक मस्जिद दिखाएंगे, खुदाई शुदा आसार। वो इस साइड पे हैं। ये एरो जो है इधर की निशानदेही कर रहा है। तो हम इस साइड पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ हमें रिमेन्स मिलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा रौनक है, हालांकि सुबह सुबह का वक्त है और इतनी गर्मी भी नहीं है, नॉर्मल मौसम है, तो लोग थोड़ा लेट उठते हैं। लेकिन आज मंगल है, वर्किंग डे है, उसके बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और खुदाई के आसार की जानिब हम जा रहे हैं। ये जो है वाक़यात रख जंगलात, ये आप अगर नज़र आए तो पढ़ लें। मेरे पास वक्त नहीं है रुकने का, तो ऐसे चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता खंडरात की जानिब, जो हज़ारों साल कबल के हैं, 4500 साल पुराने। ये देखें जी, ये आपको थोड़ा सा रीड करके बता दूं। आज से तकरीबन 5500 कबल एक शानदार तमद्दुन की बुनियाद रखी गई, ठीक है। और इसे दरियाफ़्त किया था 1921 और 22 में खुदाइयाँ शुरू हुई थी। हड़प्पाई तहज़ीब की मगरबी फसील के नीचे की तहों से कोडिजी की सकाफ़त दरियाफ़्त हुई, जबकि टीला ए बी के आखिरी शुमाल से हाकड़ा की सकाफ़त दरियाफ़्त हुई, जो कि 2800 से 3500 साल कबल की है। ये अब हम जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ और आपको एक मुगलिया दौर की मस्जिद भी दिखाएंगे जो बहुत पुरानी है। अच्छा जी, हड़प्पा शहर साहिवाल जो शहर है, मिंटगुमरी जिसे कहते हैं, उससे 35 किलोमीटर मगरिब की जानिब है और चीचा वतनी से 15 किलोमीटर मशरिक़ की जानिब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1200 साल पहले हिंदू की किताब रग वेद में इस शहर का अंदाज़ा लगाया गया है। रग वेद में इसका ज़िक्र किस तरह आता है? रग वेद में बताया गया है, एक शहर का नाम आया रग वेद में, हरी यूरोपिया। संस्कृत में इसका मतलब है कुर्बानी के सुनहरी सतूं वाला शहर। अब माहिरीन जो जी वेल्स हैं, जिनमें वेल्स और डी डा कोसाम्बी हैं, वो हड़प्पा का संस्कृत में कहते हैं यही नाम था, इस बात पर मुत्तफ़िक हैं। ये दोस्तों वो रूम्स हैं जो आपको टीले की सूरत में नज़र आ रहे हैं। और मज़ीद आगे हम चलेंगे तो जहाँ बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ आपको लेके चलेंगे। ये सिमेट्री एरिया है जहाँ की खंडरात, ये देखें, खंडरात के इस इलाके में
مادو سروپ واٹس نے 1926 سے لے کے 1934 تک کھدائی کی ایک وسیع قبرستان کا انکشاف ہوا۔ تو یہ قبرستان کا علاقہ ہے جو وادی سندھ کی تہذیب کے آخری دور 1900 قبل مسیح کے بعد یہاں رہائش پذیر تھے۔ یہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے، میں آپ کو اس کا ایک اسکیچ اچھا سا دے دوں، آپ پڑھنا چاہیں تو چلو آپ کو پڑھا ہی دیتے ہیں۔ اس قبرستان کی کھدائی کے دوران 2 مختلف تہوں سید و علید مدفنون کا انکشاف ہوا۔ اوپر کے تہہ میں مدفن بڑے رنگین مٹکوں پر مشتمل تھے جن میں مرنے والے افراد کے کاسہ، سر اور ہڈیاں رکھی جاتی تھیں۔ ہر برتن میں ہڈیوں کی جزوی اور نامکمل حالت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مردوں کو قدیم اور قرون وسطیٰ کے نظریے کے مطابق 4 بنیادی عناصر مٹی، پانی، ہوا اور آگ کے سامنے کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا اور بعد میں ہڈیاں اکٹھی کر کے بڑے مٹکوں میں جمع کر دی جاتی تھیں۔ تدفین کے ان مٹکوں کے ساتھ دوسرے ظروف گلی بھی پائے گئے تھے جن میں مرنے والوں کی زاد راہ کے طور پر نذرانے رکھے جاتے تھے، جس طرح مصر میں ہوتا تھا نا، مرنے والوں کے ساتھ اس کے زاد راہ سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا۔ اصل میں یہ کنسیپٹ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ لوگ جی اٹھیں گے تو ان کے پاس پھر ان کا کچھ سامان ہو۔ نچلی تہوں میں مردوں کی تدفین قبروں میں کی جاتی تھی جو مختلف اطراف میں بنائی گئی تھی، جن میں عام طور پر سر مشرق اور پاؤں مغرب کی سمت رکھے جاتے تھے۔ یہ تدفین مستطیل قبروں میں کی جاتی تھی اور مردوں کے ساتھ مختلف تعداد میں ظروف گلی دفن کر دیے جاتے تھے جو غالباً خوراک اور مشروب کے نذرانوں سے بھرے ہوتے تھے۔ تو یہ دوستو ایک شارٹ سی ہسٹری ہے۔ مسجد بھائی اسی جانب ہے؟ کتنی آگے سامنے ہے؟ تو دوستو اب ہم مسجد کی جانب جا رہے ہیں۔ تو یہ قبرستان کا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 4.5 سال 1000 سال پرانی تہذیب میں ہم موجود ہیں۔ اچھا جی، اب اس کی دریافت کی جانب ہم آتے ہیں۔ سوری، یہ نیٹ آن کرنا پڑے گا تاکہ ہم آپ کو بتا پائیں۔ یہ جی اب آن لائن واپس آ گئے ہیں ہم، تو جو ہسٹری ہم نے سرچ کی تھی وہ آن لائن رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ کہیں کہیں کیمرے کو ہمیں موو کرنا پڑتا ہے کہ سامنے سے جو ہیں وہ فیمیلز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح جو ہے پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو اب یہ ہڑپا کی سویلائزیشن جو ہے اب غائب ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ جال کا پودا ہے جو ڈیزرٹ کا نشان ہے، اور یہاں کیسے موجود ہے یہ اب میں نہیں کہہ سکتا کچھ۔ تو اب یہ آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے ہم ہڑپا کی ہسٹری بتائیں گے اور اردو میں بتائیں گے تاکہ آپ اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ اب مسجد کی جانب جائیں گے اور مسجد کا ایک علیحدہ سے ولاگ بنائیں گے، اس کی ہسٹری بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ ٹورسٹ سپاٹس ہیں جہاں لوگ کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اور وہ کھنڈرات ہیں ٹیلوں پہ جہاں یہ شہر موجود ہے۔ اچھا جی، اگر رگوید کی بات کی جائے، اس کا نام آپ کو بتایا ہری یوپیا کے نام سے سنسکرت میں آیا تھا۔ رگوید کے مطابق اسی ہری یوپیا کے قریب آریاؤں کی مقامی باشندوں سے جنگ ہوئی تھی۔ جو یہاں کے مقامی باشندے تھے، آریا نے ان سے جنگ کی تھی۔ رگوید میں آیا ہے، اندرا نے ورشکو کی باقیات کو ایسے ملیامیٹ کر دیا جیسے مٹی کا برتن۔ اس نے ورچی وات لوگوں کے 130 مسلح جانبازوں کی پہلی صف کو کچل دیا۔ اس شہر کی جو سٹارٹ اپ ہے وہ ہم اب آپ کو اپنے نیکسٹ ولاگ میں بتائیں گے، پھر آپ جو ہے یہ دیکھیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ ہسٹری بتائیں گے۔ یہ ولاگ بہت لمبا ہو گیا ہے، آپ نے ہندو ٹیمپلز دیکھنے ہوں، لاہور شہر کی ہزاروں سال پرانی مساجد دیکھنی ہوں، تو یہ سب کچھ میرے چینل پہ موجود ہے۔ سینکڑوں ویڈیوز، 350 ویڈیوز موجود ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔